কে যাসি আগতুতি অজরজনী আনি ভেটা চন্দ্রবদনী আগ গীতে কথা ধর কলে রচন গো রাধা মাই মোর জীবন গো তুমা গালি মোর টিকলি ভালি মোর জীবন सजनी गो मोर माई के जिते बेले जमुना कूले भी देखली गो धन मोर माई जमुना कूले सखा मोर माई जुरा गरिया धरी थिले आर केंता चली जुथिले जानि छ गो दुती केंता चली जुथिले जेंता राजहंस माने नहीं चल सन गो ए घुची दे राजहंस जुचे साइड राजहंस परी चली जुथिले मोर माई राजहंस परी चली जुथिले मत जेतले देखि देले धन एंता कर देले गो एंता कर दिले ए बुआ ई কথা তোতে সদ লাগুছে কেনতা তার মাই পরে রাজহংস এন্তা চালি যাইতিলা পরি কয় রে বুয়া রাজহংস বলে বি দুই প্রকার মই বি জানি কেডে জানলা বজল পান্ডি মামুকা से पिला परे जमुना कूले तार राधामाई के देखि देला दिनु तार राधामाई के देखला जे जुड़ा करिया ता धरला परे राजहंस एंता चली जुथिला होय रे राजहंस बोले भी दुई प्रकार की केनता है गुटे राजहंस আছে तार तटी एते लंबा गाड़ी मोटर के देखला जदी भेर रहिचे बोले केनता करसी बुआ राजहंस लहरे दोथिला इटा राजहंस एंता करसी আর গুটে কুদি হসছে নালি তোরা দ্রা বলুতিছি से केनता करसी তার চালিকে দেখ আরে একটু রাধার চালিকে দেখো হ্যাঁ কেন রাজহংস দেখ নালিটা কেন দিবা নালিতে চলো হ্যাঁ এন্তা করছি আর কেন দেখলা যে পরে তার রাধামাই যমুনা কোলে জুরা করিয়া ধরলা পরে আর তোর মাই যে কানা কুহরা বেমার ধরিছে কি মশান ধরিছে जहार दी है टोपे माछी लोग के कहछन बाछी बाछी मोर माई परे बी कर चलबे परे तमर तो नाक गोटे जेड़े আছে देखो आदे माली मुड़ार गान लोग के पत्र माय पर ढमा ना की दुई मान धान धरबा मोर नाक के बखनी सी देख नाकर चोट नहीं पाबार था ए देखो गो माली मुड़ार गान लोग दु तीन ना केड़की আছে देखो दुई मान धान धरसी एड़की আছে गो एड़की আছে क्या मागो ओरे मैं नाक के गीटी कर फिटी दरा के बोले हाथ के बेल दला बने रे ये कोनी जे से बीतरा मके थापर उठुची मुई केन तोराटा झपटाला नाका देसी ना बोलती नहीं जे मुई तुमके नमस्कार करूछे राधार पास के बोले जे जेन कथा तमे कहूछ इटा कथा एगो जो सजनी अरे मते मोर दुखर वेदना को बुझवा लगी चेष्टा करो ई लोग बात सुनले मते का बोलबे क्या बोलबे कौन तू कोना पुता जो गो नहीं मुई जुझ ताके परे हे राधा तो मोर मकरो मांकड़ो हे राधा तो मकरो नहीं से रे मोर मकरो अरे हे राधा मोर समकटा से मोर गजामु सांगो मकरो के किए जद क्या बोलसु समकटा श्यामो कोटा बोलसी गजामु बोलसी गोजा मूंग बोलसी गोजा नागचना बोलसी गोजा मीठा बोलसी गोजा नहीं करसी
গজা চনা বলছি পরে গজা কুলো নিছি সাঙ্গ মকর কে তোর মনে তি ভাগুরে হিসাব কর কে এন্তা কথাবার্তা কহবা নে মোর সাঙ্গ সাঙ্গ মকরকে যদি এন্তা কথা নাই কহব গো দুতি ই গাঁর অচিনা জনার লোকনে কথা লাগি নাই পার ই কথা যদি মতে আগর ন শুনে দিথি তো বলে আমি দুই হাত খসরি দিথি জ শোনা মোর মই মাই নেই যে সেটা 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 যো সেটা বড় বড় গেছ বলে যে পিছে সহজ সহজ তমকে কি লোক দেখছ সহ মনে লাগুছে দুতি গো তুমি যাও ধন বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ তম কেমি কথাটি পাছরানি হ্যাঁ হ্যাঁ এগই দুতি কাবইলে আয় মোহন গো আগো আজ্ঞা পচারিলা প্রশ্ন কহব হন আতেবে প্রতে জীব মন পাপ ধন শুনিবে সভার ভজন সখা আজ্ঞা পচারবার প্রশ্ন একা আমকে খিচড়ি দিলে বলো বাবা ধরিথিবু কাতির লাগি কুটুমুটু করি প্রশ্ন থিলা কানা কানা থিলা শিরিষ উপরে গিরিশ ঐরি আচ্ছা আচ্ছা জনক মৈত্র বাহন মহা প্রলয়রু রস বরসিলে সে জন্যে হুই মিলন এ বুয়া কৃষ্ণ হে ସେହି মতি হেলে গোয়ালি তপন কিরণ লাগিলে যেসনে হইথায়ে গঙ্গ শিউলি দুতি গো কহি দউছে এই কথা বলো সখী গো হ্যাঁ। তাহলে শুনব ওয়ে আগ শুণ শুণ সাধু জনে দেই করি মন পচারিবা প্রশ্ন আজ্ঞা পরহ শ্রবণ আহা এক দিনে দ্বাপরে শুণ সন্থনর মথুরারু গোপপুর গলে সেই যে অক্রূর তো এটা হলা দ্বাপর যুগর কথা কংসঙ্কর মন্ত্রী হেলে কে কংসঙ্কর মন্ত্রী হেলে অক্রূর অক্রূর দিনে মথুরা কটকরু গোপপুর গলে কাঁতির লাগি না কৃষ্ণ আউ বলরামকে আনবা লাগি যাইছিল কাঁতির লাগি না ধনু যাত্রা দেখবা নিমন্ত্রণ সে সময় কানা হয়েছে আহা অক্রূর যে গোপপুরে হইলে প্রবেশ কৃষ্ণ বল রাম আগে বেলে যে সন্দেশ তো অক্রূর যাই করি বলরাম আউ কৃষ্ণঙ্কর সঙ্গে কাଣା কলে কানা কোলে অক্রূর বারতা দেলে সখা কি কংসরাজন ধনুযাত্রা করছন আউ সেতিরে তুমকু নিমন্ত্রণ করা হয়েছে কৃষ্ণ আউ বলরামকু এলিরি কহিলে তো সেই সময় কৃষ্ণ আউ বলরাম কাଣା কলে আহা কৃষ্ণ বলরামকু যে অক্রূর ধরিণ রথে বিজে করিছন্তি প্রভু নারায়ণ
ଯେତେବେଳେ କଂସ ସେଇ ରଥ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ନଉଛନ୍ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛେ ସଖା ଶିରୀଷ ଉପରେ ଗିରିଶ ଅଇରି ତ ଶ୍ରୀ ମାନେ ହେଲେ କିଏ ନା ଗୋପୀ ମାନେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ମାନେ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଶିରୀ ସିରି ଶିରୀଷ ଉପରେ ଗିରିଶ ଆଚ୍ଛା। ଗିରିଶ ମାନେ କିଏ କିଏ ଗିରି କହନ୍ତି ପର୍ବତ ପର୍ବତ ସମାନ ହେଲେ ସେହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ହେଲେ କିଏ କଂସ କଂସଙ୍କର ଐରୀ ହେଲେ କିଏ କିଏ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ହଁ ମୁଁ ଏହା ଶୁଣୁଛା ବୁଆ ତ ସେଥିଲାଗି ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଂସ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛେ କାଣା ହେଇଛି ଆଗ 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ଆସି ବାଟ ଗାଲିଲେ ଗାଲିଲେ কৃষ্ণଙ୍କୁ ন যা বলি গো বিনতি যে কলে ষোহଳ ସହସ୍ର ଗୋପନାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଦେଲେ ଯେନ୍ ଅକ୍ରୁର ଯେନ୍ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମକୁ ଘିନି କରି ଯାଉଛନ୍ ଯୋଉଛନ୍ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ 16 ସହସ୍ର ନାରୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମଥୁରା କଟକ ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣ ରଥଟା ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ କରି ଯାଅ ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କାଣା ଅଛେ ଆଚ୍ଛା କାଣା ଅଛି ଶିରୀଷ ଉପରେ ଗିରିଶ ମାନେ ଶ୍ରୀ କହନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଥିଲେ କି 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ ହଁ ଆଉ ଗିରିଶ ଉପରେ ଐରୀ ମାନେ ଗିରିଶ ହେଲେ କଂସ କଂସଙ୍କର ଐରୀ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣକୁ ଆନବା ଲାଗି କିଏ ପଠେଇଛନ୍ କଂସ କଂସ ପଠେଇଛନ୍ ଯେ ଅକ୍ରୁର ଯାଉ କୃଷ୍ଣକେ ଆନବା ଲାଗି ଆନବାର ଲାଗି ତ ଜନକ ମୈତ୍ର ବାହନ ମହାପ୍ରଳୟରୁ ଜନକ କହନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମିଥିଳା ନଗରର ରାଜା ସିଏ ହେଲେ ତାନ ଜନକ ଯେନ୍ଟାକି ସୀତାଙ୍କର ବାପା ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୈତ୍ର ଥିଲେ କିଏ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ମୈତ୍ର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେହି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ମୈତ୍ର ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ କିଏ ମୟୂର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗିରିଶ ଉପରେ ଗିରିଶ ଐରୀ ଜନକ ମୈତ୍ର ବାହନ ମହାପ୍ରଳୟରୁ ମାନେ ସେହି ଜନକ ମୈତ୍ର ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବାଳକଙ୍ଗରୁ 64 ବ୍ୟାଧିର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଳମ ଦେଖବାର ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକଟି ସମପ୍ରଭା ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବେତ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲମ ଦେଖବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଜନକ ମୈତ୍ର ବାହନ ମାନେ ଜନକର ମୈତ୍ର ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ କିଏ ମୟୂର ମୟୂର আহা একদিনে ময়ূর যে কৈলাসরে জানো নৃত্য গান করুথিলে শুণ সন্থ জন তো প্রশ্ন আছে মহাপ্রলয়রু রস বরসিলে সে জেনে হুই মিলন মিলন মানে যেতেবেলে ময়ূরটা কৈলাস পর্বতরে নৃত্য করুথিলা আচ্ছা আচ্ছা আকাশরু অমৃত ঝরুଥିଲା মানে বর্ষা হেউଥିଲା তো গোটে পর্বতরে বর্ষা হেলে কাঁ লাভ বাপা এন্তা জমিন বাড়ি তিসনা পান আনলে ভলে তো পর্বতরে বর্ষা হেলে কাঁ লাভ যেটা কি মিলন মিলন হেলে ময়ূর সাপ্য পাইথিবারু তাঙ্কর দুহিঙ্কর মিলন কেবে নেই পারে কেবে নেই পারে। যেতেবেলে কলামিকে দেখি করি আচ্ছা, আচ্ছা। নৃত্য করিছি ময়ূর ময়ূর আরম্ভ করে দিছে তাঙ্কর ব্রহ্মটা তলে পড়িগলে মাই ময়ূরীটা সে ব্রহ্মকে পান কলে গর্ভবাস এসি এহিপরি ভাবে আছে কৃষ্ণ হে সেই মতি হেলে গোয়ালি মানে কৃষ্ণଙ୍କୁ কহুছন যেনপরি কি সেই ময়ূর तुमको प्रभु वरदान मागी कर जेन श्री कृष्ण शिरा खुचित मयूर चंद्रिका ময়ূর চন্দ্রিকা सही परी प्रभु आमर भी किसी संदेश रख आउ तुमे नहीं जो प्रभु मथुरा कटक नहीं जो बोली करी गोपी माने हति विनती हेई करी कहूछन করুছন হয় आगो सेही ठारू कृष्ण निजे बारता कहिले गोपी जे श्री कृष्ण मनमांसा कहले
রাধা বিনা কৃষ্ণ অদা কৃষ্ণ বিনা রাধা অদা তো রাধা সে জায়গা কাঁ বলি থিলে 16 শাস্ত্র গোপ নারী তো ଯିବାକୁ কৃষ্ণଙ୍କୁ মনা কলে হেলে রাধা কাঁ বলি কহিଥିଲେ আহা যেউ হস্তে ধরি অছ মোহন মুরলী আম্ভଙ୍କୁ যে প্রদান কহিলে গোপালী से जगह का बोले तुम जीवार अच्छे ज प्रभु किंतु तुमर मोहन मुरलीटा दियो बोली करी राधा मांगी कृष्ण को सही समय रे तो जिते बेले मागी प्रभु बंशीटा दे करी जाइथिले तो मथुरा को जिते बेले कृष्ण द्वापर जुगरे गोपपुर जाउथिले भगवान जिते बेले मथुरा गले आ गोपपुर फिरले देवकी जन्म सिना कली जशोदांकर कोले बसी बढ़ी गोपपुर हेले गोपपुर के प्रभु आउ नहीं जाई गोपपुर जिते 12 वर्ष रही करी छाड़ी देली आसिक मथुरा कटक रही करी जरासंध सहित 1700 युद्ध रे परास्त करी करी जरासंध को भगवान विरक्त हो गले केते युद्ध कर्मे मुई बोले तमर मूर्ति तमे आर काना करथिले आहा द्वारिका रे जाई कृष्ण बासस्थान कले आहा सेही ठारे नारायण वासुदेव को बहिले आहा जदि मोहने अविश्वास शुण संथरण बस्य चंद्रिका पुराणे अच्छी हो प्रमाण एहीपरि आज्ञा पत्र थिले जे शिरीष उपरे गिरीश ओइरि जनक मैत्र वाहन माने जनकंकर मैत्र हेले कार्तिकेश्वर कार्तिकेश्वरंकर वाहन हेले मयूर से माने कैलाश पर्वत रे जेतले नृत्य गान करथिले काहे लाभ गोधन आउ प्रश्न कहली जे महाप्रलय रु रस बरसिली से जन्ने हुई मिलन माने मयूरटा जेते नृत्य करुथिबा कलामी के देखिकरी ब्रह्मटा पान करदेले बिना मिलन रे से माने गर्भवती हेसी मयूर आउ एही परि जेते बेले कृष्ण जेते बेले द्वापर जुगरे मथुरा कटक के धनु भग्न करबा लागि जाउथिले सही समय गोपी माने कहले मयूर को जे परि तुमे वरदान देथिले प्रभु श्री कृष्णंकर सिरे लागिथिला सेति लागि कवि माने वरण्य कवि महोदय माने कहले आज्ञा कृष्ण तो राजांगर छुआ नंद राजा जहां की हीरा नीला मोती माणिक्य टंका पैसा सुना सब किछि थिला अरे पर कथा कथली कि लोग नहीं कहबे तुम्हारे घरे काना नहीं है हेति लागि लोग पचरा संजे कांते लागि है मयूर तार पचाड़र बाल्टी लगे छे कृष्ण बोलसन जल को जल प्रतिष्ठा आज्ञा मल को मल प्रतिष्ठा श्री कृष्णंकर सिरे लागि छे सही चेरे गुरकर पचाड़र बाल दुईटा सेति लागि कहा जायसी बुझले द्वितीय गो हे हे आहा आज्ञा प्रश्न उत्तर शुणी 100 टंका प्रदान करिछन अच्छा अच्छा बोला बापांकर घर एही परि लक्ष्मी नारायण गोटिए रु कोटिए संपत्ति करंतु बुलंदे गवार हरि बोल तांको सर्व परिवारंकर मंगल हो बुलंदे गवार हरि सही विश्वकर्मा बाबा तांको चला पथरे पुष्प वृष्टि करंतु बुलंदे गवार दुती गो जेहेतु धनुर्ज आइले न
ଟିକେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ସଖା ତମର ବଟା ଟିକେ ଧର ସଖା ଧର ଟିକେ ସଖା ଆଜି ନୂଆ ଗୀତ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଯାଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାଲୁଛେ দুতি গো আগো দুতি আগো ছন ছন মন মোর বদলি গলানো জনগণে দিল আর মনকে বদলো ছুড়ে ই চায় চায় মন মোর উড়ি গলানো ছন ছন মন মোর বদলি গলানো এ মতে সবু লাগে পিস পিতা এ মতে সবু লাগে পিস পিতা এ মুই কেনতা করি জীবন বিতামি কহ দুতি গলে সুরতা মুই কেনতা করি জীবন বিতামি কহ দুতি গলে সুরতা রাধা রাধা বদলি জপি ও বুঝে মালা কেনতা ঢঙে ফসাই দেলা সে নব ছইলা রাধা রাধা বলি হৃদয় জপুছে মালা মুই ঝুরুছে গদিন